कांताय कल्याण निधये निधयेर्थेनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। हरि ओम। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपदेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं उत्तरोत्तर कैंकर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं कल्याणोत्सवम् आचार्यमुखेन अहंकारयिष्ये। सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की जय हो। भगवान का यह विवाहोत्सव, जिसे हम कल्याणोत्सव कहते हैं, तिरुमला के पावन पर्वत पर प्रतिदिन मध्याह्न 12 बजे आपके श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल में प्रत्यक्ष प्रसारण द्वारा आपको दिखाया जा रहा है। देखिए, भक्तों के मुखों पर भक्ति श्रद्धा के भाव हमें दिखाई पड़ रहे हैं। वे कृतज्ञता के भाव प्रदर्शित करते हुए, बारंबार प्रणाम करते हुए अपने भाग्य को सराह रहे हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह विवाहोत्सव माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ अब संपन्न होने जा रहा है। यह विवाह हम नित्य यहाँ पे मनाते हैं। अभी अभी अर्चक स्वामी ने हम सब से संकल्प करवाया, जो वहाँ सम्मुख बैठे हैं उनसे, और हम सब जो टीवी के सामने बैठे हैं, श्रवण एवं दृश्य माध्यम से देख रहे हैं, उनसे भी अर्चक स्वामी ने यह संकल्प करवाया कि प्रभु लोक क्षेमार्थम अहम करिष्यामि। आपका यह कल्याण हम लोक क्षेम के लिए करवा रहे हैं। आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे प्रभु, यही हमारी प्रार्थना है। इस प्रकार से
भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का यह पावन पवित्र दिव्यतम विवाह उत्सव हम देखने जा रहे हैं। दर्शन कीजिए भगवान के पावन स्वरूप का। सभी पापों को मिटाने वाले महाविष्णु के अवतार परब्रह्म स्वरूप श्री वेंकटेश्वर स्वामी की जय हो। वैखानस आगमोक्त पद्धति के पावन श्लोकों के माध्यम से यह वैदिक विवाह संपन्न होने जा रहा है। यह भगवान का विवाह है। भगवान स्वयं दूल्हा बनकर बैठे हुए हैं। अब इससे ज़्यादा पवित्र विवाह क्या हो सकता है। सृष्टि का अंश अंश अणु अणु प्रफुल्लित है इस विवाह को देखने के लिए। सभी देवता वहाँ पे उपस्थित हैं। सभी को आह्वान दिया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले पूजा होती है विश्वक्सेन महाराज की, जो भगवान के सर्वसेनाध्यक्ष कहे जाते हैं। उनके निरीक्षण एवं उनके सुरक्षा में ही यह उत्सव संपन्न होता है। भगवान ने उन्हें यह सौभाग्य प्रदान किया है कि वे इस उत्सव का, इसी नहीं भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के जितने भी उत्सव ब्रह्मोत्सव के साथ सभी उत्सवों ब्रह्मोत्सवों में सर्वप्रथम पूजा होती है विश्वक्सेन महाराज की, जो कि भगवान के सेनाध्यक्ष हैं, सेनापति हैं। ब्रह्मोत्सव में भी उनकी शोभा यात्रा सर्वप्रथम चारों माण विधियों यानी कि पवित्र आनंद निलयम भगवान के निवास स्थल के चारों ओर के मार्गों में उनकी शोभा यात्रा पहले निकाली जाती है। वे निरीक्षण करते हैं पूरे स्थान का एवं उनकी निगरानी में, उनके निरीक्षण में, उनके मार्गदर्शन में, उनके आदेश से यह उत्सव प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह पावन विवाह देखिए। दोनों माताएं वामे ज्यामावाहयामि तत्तत्ते सत्सक्सेन सेदमासनं विसक्सेनाय नमः। इदं पाद्यं समर्पयामि, इदमर्घ्यं समर्पयामि, इदमाच्यं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। विसक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासेत कर्मणान् विज्ञान्ति। आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् वर्तमाप्य च कुर्यात् सर्ववारस्य विसक्सेनस्य पूजनं। भगवद्वीरनाथः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये। ओं वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि। कुरुष्व स्वस्तप्रोक्षतम् अस्तु। प्रजापति प्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयुधेयः। शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयुधेयः। शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयुधेयः। शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि। ओं मतो देवाः वन्दनो यतो विष्णुर्विचक्रमे। पृथिव्याः सप्तधामहे इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि देवतं समूढमस्वागुंसरे। त्रीणिपदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्नि। विष्णोः कर्माणि वत्सेतो व्रतानि वत्ससे। इन्द्रस्य यज्ञसखाः तद्विष्णोः परमं परं सदा वसन्त सूर्यः। दिवीव चक्षुरा तदं तद्विप्रासो विमन्यवो जार्द्रभागं तत्सविन्दते। विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणशस्त्रस्य द्रविणोदा सरेसप्रेगं सते। द्रविणोदा वीरवधुषण्णो द्रविणोदारास्ते दीर्घमायुः। यत्तुण्यं नक्षत्रं तद्भट्करुविदो भविषं। यदा वै सूर्योदयति अधनक्षत्रं नयति यावत् तत्सूर्यो गच्छेत् एतदेन्यं वस्येत् तावत् गिरिविदत्कारी स्यात्। पुण्याः यवकृते ओं भूतिवरोत्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिस्थिना सर्वावस्तुन्द्रविषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचर्मणि। पुण्यां ब्रवन्तोः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रवन्तोः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रवन्तोः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु। सुस्थिरेन्द्रो दस्वाहा स्वस्ति नः पूषा श्वेदाः स्वस्ति नस्तार्षारिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ददातु। ओं भूः अतिपुराष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिस्थिना सर्वोत्तन्द्रविषदत्तं शान्तत्वं सकलपुण्यावाचर्मणि। स्वस्तिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति
कर्मणा स्वस्तिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्माभ्यै नमसां सद्यां तन्देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम सदस्वीराः ओं भूभवतिपुराष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशनाश्रोत्तन्त्रविशतं शान्ततं सपुण्यावाचर्मणि वृद्धिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मरुद्यतां कर्मणरुद्धिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मरुद्यतां कर्मणरुद्धिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मरुद्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धि आपोहिष्टामयोभोस्तान ऊर्जे ददातनां मेहरणाय चक्षे योपस्वतमार्दस्तस्य भार्यतेन उषधीरिव मात्रः तस्मारङ्गमापोयशिक्षयाय जन्मदा आपो जनयराजनः हिरण्यवर्णः सृजः पावकायास जातः कत्स्यभोजाः सुन्दरः अग्नेया गर्भं दद्रे विरूपास्थानापसग्रस्वाना भवन्तु पवमानस्वज्जनः पवित्रेण विजर्हिणि यः पोतासमनात्मा पुनन्दमादेव जनाः पुनन्दमनवधिया पुनन्दविश्वायवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कृतुम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रणदेशाः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्दमां प्राजापत्यं पवित्रमुः यतोऽद्यामुं हिरण्यमुः येन ब्रह्मविदा वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनिधि सामाप्नातु सोमस्वस्त्यावरणस्समीक्षाः यमो राजाः प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदमूर्जयन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपदे दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो हस्तद्विपदेः शञ्चतुष्पदे ओम शांति 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 प्राचान्ति देवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति स्माताः पुत्रा मार्जयन्तां प्रदीक्षान्ति शिग्रहा पशुवा मार्जयन्तां उदीचान्ति शापवशदेव वनस्पतयः मार्जयन्तां ऊर्ध्वायामिति यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां अधोदराद्रे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे सदानि यस्मान् स्वावेशानमेव भवानः यत्ते महे प्रजन्नाशस्वत्सन्ने दद्पदे शञ्चतुष्पदे वास्तोष्पदे शग्मयासुं सदा ते सक्षीमहि सैरण्या गातमत्याः आवक्षेमोदयज्ञे वृण्णो यूजं बाधस्वस्तविस्वदानः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वरूपाण्याक्षन् सगास्यवेदनः वर्णान्मा सक्सेनान्मा पुनः पाद्याजुं समर्पयामि वर्णान्मा सक्सेना भाषा गुरुभार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् अक्षरान् समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह विवाहोत्सव, परिणयोत्सव, जिसे हम कल्याणोत्सव कहते हैं, माता श्री देवी महालक्ष्मी की अवतार, भगवान के वक्षस्थल निवासिनी एवं माता भूदेवी के साथ संपन्न हो रहा है। यह विवाह नित्य होता है, इसलिए भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को नित्य कल्याण चक्रवर्ती कहा जाता है। इसमें सर्वप्रथम पूजा होती है विश्वक्सेन महाराज की, जो कि भगवान के सेनाध्यक्ष हैं। अब ये पूजा हो चुकी है, उसके बाद ये अंकुरार्पण का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। यह नवधान्यों का अंकुरार्पण विवाह के संदर्भ में किया जाता है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार यह वैदिक विवाह चल रहा है। इसमें यह अंकुरार्पण प्रारंभिक महत्वपूर्ण चरण में संपन्न किया जा रहा है। इसे साध्यो अंकुरार्पण कहा जाता है, क्योंकि भगवान का विवाह नित्य होता है। इससे पहले हमने विश्वक्सेन महाराज की पूजा की, जो भगवान के सर्वसेनाध्यक्ष कहे जाते हैं। उनके निरीक्षण और सुरक्षा में ही यह विवाह, यह कोई भी उत्सव भगवान का होता है। प्रथम पूज्य हैं विश्वक्सेन महाराज। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के सर्वसेनाध्यक्ष श्री बालाजी की हुंडी की प्रदक्षिणा करके बाहर आते ही सामने दिखाई देने वाला वैकुंठ प्रदक्षिणा द्वार के बगल में स्थित
छोटे से मंदिर में श्री विश्वक्सेन विद्यमान है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के सेनाधिपति चतुर्भुजाओं वाले विश्वक्सेन बैठे हुए मुद्रा में दर्शन देते हैं। माड़ वीथियों में विश्वक्सेन की शोभा यात्रा के साथ ही ब्रह्मोत्सवों की वाहन सेवाओं का शुभारंभ भी होता है। वर्तमान में विश्वक्सेन की पंचलौह की उत्सव मूर्ति अंकुरार्पण मंडप में पावन तीर्थ जल देने वाले स्थान पर स्थित है। तिरुमला में मनाए जाने वाले प्रत्येक उत्सव के पहले विश्वक्सेन महाराज की शास्त्रोक्त विधि से आराधना संपन्न की जाती है। इस प्रकार से भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का यह पावन विवाह तिरुमला के पवित्र पर्वत पर संपन्न हो रहा है। इससे वैखानस आगमोक्त पद्धति के प्रकांड विद्वान हमारे अर्चक स्वामीगण संपन्न करवा रहे हैं। लाखों करोड़ों भक्तों के आराध्य विश्वक्सेन महाराज के स्वामी श्री वेंकटेश्वर भगवान की जय हो। वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नासकिंचन। वेंकटेश नमो देवो। ओम सुजीव हव्या शन्नोन्नतान्त साज्जातां स्वयं भरग्रेम तेम दाया नागराजमावाहयामि सहस्यशमावाहयामि शेषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि प्रजर देवताभ्यो नमः। इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाज्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। हरि ओम स्वस्ति नः मेधां विश्वना भगः स्वस्ति देवे धर्मणः स्वस्ति पूषां सरोदातनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सचेतनाः स्वस्तेः वायं पब्राह्मणे सं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ते स्वस्ते आदित्यासो वन्दनः विश्वेः देवानोः द्या स्वस्ते वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्ते देवाः वन्द्रवः स्वस्ते स्वस्ति नः अर्धः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नः हृदे कृति स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनथताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्ते नन्तार्क्षवृष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नाभुवारुहेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा दाक्षं प्रेतपाणिशरणं प्रपद्ये सुसं बाधे सुभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्। उद्घोष से पूरा तिरुमला पर्वत गुंजायमान हो जाता है। भक्तों की अशेष जनसंख्या के से भरा हुआ यह तिरुमला पर्वत एक विशेष आकर्षण, आध्यात्मिक अलौकिकता लिए हुए हमारे हृदयों में भक्ति, श्रद्धा, आनंद का संचार करता रहता है। जैसे ही आप घाट चढ़ करके या सीढ़ियां चढ़ करके भगवान के समक्ष उनके तिरुमला पर्वत पर प्रवेश करते हैं तो पूरा वातावरण ही अलग होता है। यदि आप वहाँ दर्शन करने गए हो तो आपने यह अनुभव अवश्य किया होगा। यहाँ जाने के मार्ग हैं। घाट सेक्शन में बस चलती हैं। 23 किलोमीटर की घाट सेक्शन पार करके हम तिरुपति से नीचे तिरुपति शहर, ऊपर तिरुमला पे पावन पर्वत पर हम पहुँचते हैं तो वहाँ का सुगंधित वातावरण हमारा हृदय आनंदित कर देता है। और कई भक्तगण सीढ़ी मार्ग से भी पहुंचते हैं। आजकल 2 सीढ़ियों के मार्ग चल रहे हैं। एक तो अलिपिरी तिरुपति शहर से ही अलिपिरी जिसे कहा जाता है, वहाँ से लगभग 3000 सीढ़ियाँ चढ़ करके पैदल ही लोग पहुँचते हैं। और दूसरा सीढ़ी मार्ग है श्रीनिवास मंगापुरम के पास श्रीवारी मेट्टू, वह थोड़ा सा कम पड़ता है। ये 2 सीढ़ी मार्ग हैं और पैदल मार्ग
भी है। इस प्रकार से भगवान के पास पहुंचने के कई मार्ग हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी की कृपा हम सब पर बनी रहे, यह हमारी प्रार्थना रहेगी। तिरुमला पर्वत अभी अभी भगवान विश्वक्सेन की पूजा हुई, अंकुरार्पण हुआ। अब जो है रक्षाबंधनम का यह कार्य, विवाह से संबंधित रक्षाबंधनम का दर्शन कीजिए। अर्चक स्वामी दर्शन करवा रहे हैं। इस रक्षाबंधनम को भगवान के हाथों में बांधा जाएगा। वे वर हैं, दूल्हा हैं इस विवाह के। परमपिता परमेश्वर ब्रह्म भगवान महाविष्णु के अवतार परब्रह्म स्वरूप भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह विवाह रक्षाबंधनम बांधा गया। अर्चक स्वामी अब माताओं के पास जाकर के अब माता महालक्ष्मी श्रीदेवी, महालक्ष्मी की अवतार भगवान श्री वेंकटेश्वर के हृदय स्थल में वक्षस्थल निवासिनी माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार के हाथों में यह रक्षाबंधनम बांधेंगे अर्चक स्वामी। वे प्रथम वधू के रूप में हमें दर्शन दे रही हैं। द्वितीय वधू हैं माता भूदेवी, धरती माता हमारी, जो कि सकल वेदाध्ययनी हैं और भगवान के हृदय में वे भी रहती हैं। ये वास्तव में देखा जाए तो ये भगवान की शक्तियां ही हैं। ये लादिनी शक्तियां कही जाती हैं, भगवान की ही शक्तियां हैं। ये कोई अलग से, ये अनादिकाल से भगवान की ही शक्तियां हैं। उन्हें ही इस रूप में हम पूजा करते हैं। यह भगवान से अभिन्न है। ये इस प्रकार से ये कोई साधारण, ये तो हम अपनी श्रद्धा बढ़ाने के लिए सब अर्धांगिनी और विवाह ये सब भगवान की लीला के अंतर्गत, लेकिन भगवान की ये शक्तियां हैं जिन्हें हम श्रीदेवी, भूदेवी और नाना प्रकार के नामों से पुकारते हैं। यह भगवान ही है, भगवान की ही शक्तियां हैं। इस प्रकार से माता भूदेवी के हाथों में रक्षाबंधन बांधा गया। ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत कहा गया है। किसी भी तरीके से भगवान के चरणों में हमारी आस्था होनी चाहिए। यह द्वितीय रक्षाबंधनम माता भूदेवी के हाथों में बांधा जाएगा और ये दोनों माताओं को वधू के रूप में भगवान स्वीकार कर रहे हैं। उनकी ही शक्तियां हैं ये। इस प्रकार से यह पावन विवाह हम देख रहे हैं। भगवान का यह कल्याण, यह विवाह भगवान हमसे करवा रहे हैं जिससे कि हमारा कल्याण हो सके। अन्यथा भगवान तो स्वयं ही कल्याण स्वरूप है। अर्चक स्वामी के हाथों में भी रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है। भगवान से आशीर्वाद लेकर के भगवान के इस पवित्रतम दिव्यतम विवाह को संपन्न कराने के लिए अर्चक स्वामी पूर्णतः मानसिक तौर पर तैयार हैं। वे वैखानस आगमोक्त पद्धति के प्रकांड विद्वान हैं। ये सब अर्चक स्वामी गण जो तिरुमला के पावन पर्वत पर भगवान का विवाह संपन्न करवा रहे हैं। वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् आघार होम कर्म ऋषिम् ओम यतोन्विन्द्रं स्वाहां शुद्धं शुद्धेन साम्नाः शुद्धे रक्तैर्वाहा रुद्धांशं शुद्धाचिर्वाहान् मुक्तु मयि देवाद्रणमाजन्ता मय्यातिरन्तु मयि देवोऽधि देव्या होता रावणन्तु पूर्वैरिष्टास्याम धन्वा सुविराः मह्येन जन्तुम्यान् हव्यागोतसत्यामनसो मे अस्तु येन मान्याहं कथमर्चनाहं विश्वे देवासोऽधिवोचतामि उद्धन्यमानमस्यामेध्यां बाप्मानमजमानस्यन्तु शिवानस्सन्तु प्रजस्यश्चन्न माता पृथिवी तोकसाता जातवेदो वनस्त्रेतु हिंसदपसर्जनिषदेः
अग्निमश्रद्धा देव्यवागुं समीगर्भार्जुनेन व्यामयो भूः घृतपदिको घृतयोनिरग्नि घृते समिद्धगतमस्यान्नम् उपावरोह जातवेदः आयुः प्रयागं रैमस्मा हृदये जत्रोदीति अग्नाया निहता सत्यपरिषि ऐतेन मन्यस्वा नुतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मसाधुमस्रच वेनावः सबुद्ध्यात्मासविष्टा सश्चरणमतच्युवः ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुगुं सोमर्वन्तमासं सोमो वीरं कर्मणिं ददातु साधन्यं विदद्धकं सभेयं पितृश्राणं ददातस्मै सोमावाहयामि अज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृद्धनागसपृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुगतां मित्रलगस्तत्रिमं यज्ञं यजमानच्छदेहि ॐ प्रणय सोमापप्रणेष्य ॐ प्रोक्ष सोमपः प्रोक्ष्यामि यजमानवातं यच्छा प्रणयज्ञं देवतावृद्धनागसपृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुगतां मित्रलगस्तत्रिमं यज्ञं यजमानच्छदेहि ॐ प्रोक्ष पवित्रेः स्थ वैष्णव्येस्थ यज्ञेः स्थ वायुभूतेस्थ विष्णुर्मनसा भूतेस्थ यज्ञस्य पावनेस्थः परशुरपवित्रेः स्थ वैष्णव्यो देवसविदा पशुपुनात्क्षद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्मिरापो देवीरग्रे भुवोग्रे भुवोग्रिं यज्ञं निताग्रे युष्मानिन्द्राणस्तोर्यजुषम् ब्रह्मण्णपः प्रणेष्यामि यजमानवातं यच्छा प्रणयज्ञं देवतावृद्धनागसपृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुगतां मित्रलगस्तत्रिमं यज्ञं यजमानं च धेहि ॐ प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवातं यच्छा प्रणयज्ञं देवतावृद्धनागसपृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुगतां मित्रलगस्तत्रिमं यज्ञं यजमानं च धेहि ॐ प्रणय को वः प्रणेतु स प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञगं सगं साधयन्तनः दक्षिणप्रदो ब्राह्मे तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि श्रुणामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षसोमावाहयामि औपासन यज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आजभागे प्रजापतिष्ठन्नभामि इन्द्रायष्ठन्नभामि अग्नेष्ठन्नभामि सोमायष्ठन्नभामि अग्नेष्ठन्नभामि सोमायष्ठन्नभामि अग्निशोमाभ्याण्डष्ठन्नभामि प्रजापतिष्ठन्नभामि ब्रह्मणेष्ठन्नभामि इन्द्रायष्ठन्नभामि वसुभ्योष्ठन्नभामि मरुद्भ्योष्ठन्नभामि रुद्रेभ्योष्ठन्नभामि अपापस्पृश्य श्रीमहाविष्णवेष्ठन्नभामि मित्रायष्ठन्नभामि वरुणायष्ठन्नभामि आदित्येभ्योष्ठन्नभामि अस्यभ्याष्ठन्नभामि भूष्णेष्ठन्नभामि कक्षायष्ठन्नभामि कक्षदेव सोमायष्ठन्नभामि औपासनयज्ञायष्ठन्नभामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्योष्ठन्नभामि सर्वदेवेभ्योष्ठन्नभामि आज्यन्त्रिप्रतिश्रयामि चरन्त्रिप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समुद्रे स्वाहा अमृतमसुवारणमसि अन्तर्दं रक्ष अन्तर्धारातयः प्रतिष्ठं रक्ष प्रतिष्ठारातयः ऋक्वस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्मिः वाक्पतिस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्मिः करसम्पूर्णावासमिदौ गृहीत्वा वराग्राभ्यां संस्पर्शयित्वा अक्षताम् आज्ञां चरुभिः इंद्राय नमः, अग्नये नमः, यमाय नमः, निरुते नमः, वरुणाय नमः, वायवे नमः, कुबेराय नमः, ईशानाय नमः, ब्रह्मणे नमः, सोमाय नमः, अग्नये नमः, जातवेसे नमः, सहोत्से नमः, बृहस्पतये नमः, पंकिरासे नमः, सर्पणे नमः, वैश्वानराय नमः, अग्निपुरुषाय नमः, ऐतेन मन्यस्वा नुतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवदेवता प्रसवा षष्ठशतसहस्राः नितमक्षमद्भुतमानया ऐन्द्रियत्मात्मा जातवेदस्य नेत्रसवधेजेत् वर्धेजात्मान् प्रजापतिब्रह्मवर्धेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनादुण्डे ब्रह्मन् संविद्धं नादास्ति आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादिशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशमाभ्याः स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा
मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपोपस्पृश्य श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्विभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षते समाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्य तरुं सावित्र्या गृहीत्वा व्याहुतिर्ज्योति ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा हितेन मगुस्थाः अनुतेन मगुस्थाः सरस्तेन मगुस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूतिवरोत्कृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघार होमान्ते सर्वन्तरपर्यातनुनात् प्रायस्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवं होष्येतेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विश्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयदानदेवतं समूढमस्य वागुं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतः वृतानि पश्यसि इन्द्रस्य युज्यसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजार्ध्रवागुं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मगुस्थाः अनुमतेन मगुस्थाः सरस्तेन मगुस्थाः देवसवितः प्रासावीः పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని
అలసి అంకురార్పణమదివో కలగొననిచ్చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొననిచ్చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము వీడేమూలిందరో విభవము నేడు శుద్ధం వందే శ్రీ విఘ్నోర్ణవం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిశక్త్యా భ్రమాణస్య మహాజలౌహస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాఖ్య సప్తావర్ణేరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల అతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాక్ష షల్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమాణస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్ర ఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక భావన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండ శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షావతి సింధుమతి గంధవత్తలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవపురి విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమనిర్తే వరుణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోక బాలక పరిపాలితే లోకాలోక చలవలైతే లవణేక్షుసురా సర్పితతి క్షీరశుద్ధోదగాఖ్య సప్తాన్నవ పరివృతే జంబూప్లక్షకుచక్రౌంచ సాగసాన్మలి పుష్కరాగాక్ష సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింద్యపర్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారీ నాభృతభద్రాశ్వకేతు కమాలకరవణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోవరాకార పంచాశత్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏ దక్షిణ పర్యంతం బాల్య యవ్వన కౌమారవార్ధికేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశావరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితదామ సంఘాతపకాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిరైశ్వరమండలపర్యంతం కృతరాశీర్వర్షసహస్రావధానే ఏకైకతిలాపగ్రహణక్రమేణ సర్వరాశ్వపకర సంహితకారే శ్రీహరిలోకే నివాస సిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టామ అతిరాప్తాప్తోర్యామశాంతమనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్షఫల సిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరూపణవై భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్య వశిష్టాదివృత్తగ్రహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగీరస భారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూభవంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోర్నప్త్రే ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య
जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिरे कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आंगीर्ध बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीर्ध बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय निजावताराय स्वर्ण गरुड़ वाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्साम धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवनाप्नुवान और अवैदल पंचार्षे प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अनंत गुणात्मिकां भृगो संकल्पतनयां भार्गवीं उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीद्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्साम धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यपयावत्सारण ध्रुवत्रयार्षे प्रवरान्वित काश्यपगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीद्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैरुतां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्य सालंकृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणाति कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह पवित्र कल्याणोत्सव तिरुमला के पावन पर्वत पर संपन्न किया जा रहा है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के पावन श्लोकों के उच्चारण के साथ अब सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण संपन्न होगा, वह है मांगल्य धारण। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का प्रतिनिधित्व करते हुए अर्चक स्वामी माताओं को मंगल सूत्र धारण करवाएंगे। उस मंगल सूत्रों का भी प्रक्षालन किया गया है। अब भगवान की पूजा अर्चना विधि विधान से की जा रही है। यह सभी विधि विधान वैखानस महामुनि द्वारा प्रतिपादित वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार किया जा रहा है। तिरुमला पर्वत पर पूजा का विधान वैखानस आगमोक्त पद्धति से किया जाता है, जबकि तिरुचानूर माता पद्मावती के मंदिर में 5 रात्र पद्धति का अनुसरण किया जाता है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी किसी भी पूजा विधान से स्तुत्य हैं। वे श्रद्धा को देखते हैं। यद्यपि एक विधान आवश्यक है, लेकिन श्रद्धा भक्ति मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षियो कहा गया है। मनुष्य का मन भगवान
के चरणों में लगा होना चाहिए। यही एकमेव शर्त है भगवान की कृपा प्राप्त करने का। हमने देखा है कि भारत में जितने भी भगवत प्राप्ति के योग्य हुए मनुष्य हैं, उनमें से अधिकांश लोग अनपढ़ गंवार ही थे। कुछ लोग ही शंकराचार्य, निम्बाकारचार्य, श्रीमद् भगवद रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य आदि ही कुछ ऐसे संत हैं जो शास्त्रों वेदों का ज्ञान रखते थे, लेकिन अधिकांश संत अनपढ़ ही थे, गंवार ही थे। कर्माबाई, धन्ना जाट, कबीर, वाल्मीकि, ये सब कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने अपने मन को भगवान के चरणों में स्थापित कर दिया और भगवान के परम आनंद को उन्होंने प्राप्त कर लिया और सभी सर्व ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। भगवान की कृपा इतनी अत्यधिक अलौकिक है कि हमें बिना कुछ किए ही भगवान के सारी शक्तियां हमें प्रदत्त हो जाती हैं। भगवान चूँकि हमारे पिता हैं, परम पिता हैं सभी प्राणियों के, कीट पतंग मनुष्य देवता सबके पिता भगवान हैं, तो पिता की संपत्ति पर संतान का स्वाभाविक रूप से अधिकार होता है। उसी प्रकार से भगवान हमें हमारा अधिकार देने के लिए तत्पर हैं। केवल हमें प्रजापतिस्तमुखं राजानमसृजत तंत्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते गुरुता अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागं समेतवश्यत सौभाग्यमत्वे दत्त्वा जातास्तं विपरेतना श्रिये जातश्रियानिर्याय श्रियम्बजो चतुर्भ्यो दाति श्रियम्बसानामृतत्तमायन् भवन्तु सत्या सविधां जद्रोः श्रीदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ते भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। प्रजापतिस्तमुखं राजानमसृजत तंत्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते गुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागं समेतवत्सत सौभाग्यमत्वै दत्त्वा जातास्तं विपरेतना मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यात् सुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां धरोत्रञ्जक्षर्मणः माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे भद्रामि शुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयं भूदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ते भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ಎಟ್ಟುಗೂಡಿ ಬೆಂಡ್ಲಿ ಯೋಗಮಿತ್ತ
నీలవర్ణుడవు సరుసమీకే తగు సంబంధము తరుణి నీల కుంతల తగు నీలవర్ణుడవు సరుసమీకే తగు సంబంధము నిరతి హేమవర్ణాకే నీవు పీతాంబరుడవు నిరతి హేమవర్ణాకే నీవు పీతాంబరుడవు సరవి నిత్తరికొక్క జాతీయము ఎట్టుగూడి బెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ జానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యబ్రూతే అగ్నౌలాజానావంది దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మస్వాహ ఉదాయుసా స్వాయుషోదహదీనాగంసేనోత్పర్జన్యస్య పుష్పేణోదస్థామృదాగం అను విశ్వావదత్వయా వజం ధారావదన్యాయవ అతిగాహే మహేద్భుషః ఇమాం రాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యబ్రూతే అగ్నౌలాజానావంది దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మస్వాహ ఉదాయుసా స్వాయుషోదహదీనాగంసేనోత్పర్జన్యస్య పుష్పేణోదస్థామృదాగం అను విశ్వావదత్వయా వజం ధారావదన్యాయవ అతిగాహే మహేద్భుషః ఇమాం రాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యబ్రూతే అగ్నౌలాజానోవంది దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మస్వాహ ఉదాయుసా స్వాయుషోదహదీనాగంసేనోత్పర్జన్యస్య పుష్పేణోదస్థామృదాగం అను విశ్వావదత్వయా వజం ధారావదన్యాయవ అతిగాహే మహేద్భుషః ఓం భూ స్వః ఓం భూ స్వః ఓం స్వః ఓం భూర్భువః స్వః తేన మగస్థా నుతేన మగస్థా సరస్తేన మగస్థా దేవదేవతాః ప్రాసాభిః ఓం భూః అతిపురాక్తిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమాంతే స్వరమంతరపర్యాదరణాత్ప్రయాస్తాత్తమతో దివాది వైష్ణవం హోష్యే తేన మన్యస్వా నుతేన మన్యస్వా సరస్తేన మన్యస్వా దేవదేవతాః ప్రసవ ఓం మతో దేవాహంతరత విష్ణుచక్రమే పృథివ్యా సప్తతాం విశ్వాహ इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवतं समो नमस्भागं श्रे स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपदाभ्याधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विस्तेतः वृदानुस्येन्द्रस्येजसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संस्वरेः दिवि विचक्षादग् स्वाहा तद्विप्रासोपन्यवोजार्धर्वागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः तेन मुखस्था तेन मुखस्था सरस्तेन मुखस्था देवदेवताः प्रासाभिः ओं भूर्भुवः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलसिद्धर्थम् उपष्टातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वा नुतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवदेवताः प्रसवाम् यतस्य कर्मणोत्तिरिदं विद्यानेन महाग्रहम् अग्न्यस्यष्टार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते सदादेनां कामानां समुद्रित्रे स्वाहा अग्नेय स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्नपदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानाष्टदेवतमस्मै स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते स्वाहा वास्तुपदे नमः वास्तुपदे स्वाहा यन्मात्रम् इन्दाभूतग्निस्तत्तनरः जातवेदाविचर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षरात् पुनेन्द्र बृहस्पति पुनर्वैश्वायुं चक्षात्मुक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा श्रेष्ठेभ्य स्वाहा भेषन्दृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्यौराध्यै स्वाहा देवेभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावदं वषट्कुलमतिनोक्तं च यज्ञे अतिरिक्तं कर्मण चेन्नं पर्वाणि प्रतिनेतकल्पयन् स्वाहा देवान् स्वाहा ब्रह्म प्रतिष्ठा मनसा ब्रह्मवाचो ब्रह्मयज्ञानागं व्यवसायमाज्यस्य अतिरिक्तं कर्मण क्षेनमग्न पर्वान् प्रतिनेतकल्पयन् स्वाहा देवान् स्वाहा यदोः सविधीमे स्वाहा सविधस्य तेजोस्तेजोमय देहि स्वाहा यमस्य धीमे तेर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तमे पाहि स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिमे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिध सप्तैफा सप्त सद्धाम प्रियाणि सप्तहोत्र सप्तात्वा इंद्रि सप्तयोड़े रावण स्वागतेन स्वाहा
अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पतिर्भुक्तं औषध वनस्पति गंधर्वास्य भुक्तं अग्निजीर्णं वेदिर्जीर्णं देवर्जीर्णं पतिर्जीर्णं औषध वनस्पति गंधर्वास्य जीर्णं स्वाहा समन्तां हविषा कृतेन समादित्यैर्वसमृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो हृदयस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां भोषते वनस्पति गंधर्वास्यप्यन्तां यक्षप्यता महापुरुषता महा साक्षीमस्तु त्रिप्यन्तां तेन मुगस्था सरस्तेन मुगस्था देवसवितः प्रासाभिः पवित्रं पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सत्सन्मे भूयात् स्वाहा राजाः पश्चिमतः परदेपनया पश्चिमतः परदेपनया उत्तरतः परदेपनया दक्षिणतः विष्णोः सदनमसि पश्चिमतः विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वाण्यान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधयो मरुदां प्रषधयश्च दिवं गच्छतथानुरुष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं आदित्य सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कस्तुभत्यायुषं त्र्यदेवानाः त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायत्वाज बलाज शताज शतञ्च वर्चसे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामयो भूस्थानमूर्जितादना महेरणाय चक्षे योपस्वदमोर्धस्तस्य भाजयतेन विशतिरिव मातरः तस्मारङ्गमाभूयश्चक्ष्याय जन्मधः आपो जनेयथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्विनाहं तेजस्वी भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्विनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्तेनाहं हरस्ते भूयासं मयि मेधां मयि प्रियां यज्ञस्य ददातु मयि मेधां मयि प्रियां इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रियां राजो ददातु जोक्षसूर्यन्दृशे यवदगान्मातो नवाः दिभ्राजमानसरसमध्या तमावृषभोरो दाक्षसूर्यो पश्यन् मनसा पुनातु यज्ञोपदे नमश्च यतेः न्यूनं तस्मै देवदत्तं तस्मै ते नमः बालकदम्बा च दम्बा सत्यहीनम्बा पुष्पहीनम्बा वषट्कारोपाग्ने जातवेदसे भगवान् पुज्यरतवो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा वृद्ध्यात्मनावात् भवति स्वभावात् करोमि यद्यत्सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासुखं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योभारं निवेदयामि पुरोभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यं पगच्छामि सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक ओम नमो वेंकटेशाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी परब्रह्म स्वरूप श्री महाविष्णु के अवतार का विवाह लगभग संपन्नता की ओर। वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास किंचन वेंकटेश नमो देवो न भूतो न भविष्यति। यह वचनम पूरे विश्व को विदित है। कलयुग में केवल गोविंद नाम स्मरण से ही मुक्ति मार्ग प्राप्त करने वाले भक्तों द्वारा सुलभता पूर्वक पहुंचने का स्थान है कलयुग वैकुंठ
आदिवराह क्षेत्र के नाम से पुकारे जाने वाले भगवान श्रीनिवास का तिरुमला क्षेत्र। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन सकल भव भयों का नाश करता है। भगवान वेंकटेश के नाम स्मरण से सकल पापों का हरण हो जाता है। इसीलिए वेम प्राहुः सर्व पापानि कटस्तदाह उच्यते कहकर पुराणों में वेंकटेश तत्व को वर्णित किया गया है। सप्तगिरी पर प्रकटित उस पद्मावती नाथ के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने वराह पुष्करिणी, आकाश गंगा, पापनाशनम, नारद तुम्बूर जाबाल्यादि पवित्र स्थानों में स्नान करके पुनीत होने की सभी भक्त कामना करते हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के वरमाला को बारी बारी से माताओं को पहनाया जा रहा है। मांगल्य धारण हो चुका है। पहले महालक्ष्मी की अवतार माता श्री देवी को पहनाया गया। अब जो है फिर से भगवान को पहनाकर फिर उसे निकालकर माता भूदेवी को पहनाया जाएगा। द्वितीय वधू हैं जो रेवती नक्षत्र में प्रकटित मीन लग्न वाली माता भूदेवी और उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित माता श्री देवी प्रथम वधू हैं। श्रवण नक्षत्र में मकर राशि में प्रकटित भगवान परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी सभी के अधिपति, पूरी सृष्टि का संचालन इनके हाथ में। सभी भक्तों के मुखों पर आप भक्ति एवं श्रद्धा को देख सकते हैं। बारंबार प्रणाम करते हुए वे अभिभूत हैं इस अलौकिक दृश्य को देख करके और अपने भाग्य को सराह रहे हैं, आनंदित हैं। भगवान का विवाह यह कल्याणोत्सव तिरुमला में दंपतियों को ही इसमें प्रवेश दिया जाता है। अर्चक स्वामीगण पूर्ण विधि विधान से वैखानस आगमोक्त पद्धति से इस विवाह को संपन्न करा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कल्याणोत्सव। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का कल्याणोत्सव। इस प्रकार से हम करोड़ों जन्मों के पुण्यों के प्रतिफल के रूप में यह विवाह देख पा रहे हैं। తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు
పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ. नमो